Lausche Swrangchati ni Kokborok Koktwma angthong ni logi tongo ani miste mati ni Kokborok Koktwma Grashla bubag rakhor aguni mukto dara auditorium hall nago sodor hankoni kaisa nangkukuni koksa panda klaisaka Grashla bubag rakhor aguni mukto dara auditorium hall nago sodor hankoni kaisa nangkukuni koksa panda klaisaka Phaimanjekha BJP Pradesh Kasko Dr. Manik Shah sodor hankor Arvan Committee ni Kasko Olok Bhattacharya Tangfangkra Osim Bhattacharya khoboi kobuniro Tati Mushumuni Bisinti Panda Chengirika Majak Fane Naruwairo BJP Botoni Shamong Botanoti Koksama Paiga Hakotoro Aboni Ulo Tabok Hastio Unka Tabok Kaisi Hankoro Omohai Shamuta Yago Naharjagi Tongo Bodoni Shamambuta Noti Taltham Yagulo Omohai Koksab Zago Juda Kokborok Noti Koksab ni Bisinti Final Talthambo Bahike Bodonotebo Shamong Krak Klaiman Bisinti Krak Klaiman Tamo Shamong Klaijanai Oboro Koksab Zago Nishaka BJP Pradesh Kasko Dr. Manik Shah বৈঠক আজকে সদর আরবান জেলা সমস্ত জেলাতেই শুরু হয়ে গেছে তো এখানে আজকের দিনটা দিনক্ষণ স্থির হয়েছে তো আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন আজকে সদর আরবান ডিস্ট্রিক্টের মাননীয় সভাপতি প্রফেসর ডক্টর অলক ভট্টাচার্য মহোদয় এবং অন্যান্য যারা আছে পদাধিকারীগণ সবাই এখানে উপস্থিত আছে আমাদের কার্যকারিণীর বৈঠক নিয়ম অনুসারে সেন্ট্রালে একটা হয় তারপরে আমাদের স্টেটে হয় স্টেটে সেদিন আপনারা ছিলেন সেখানে হয়ে গেছে এখন ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে হচ্ছে 10টা ডিস্ট্রিক্টে তো সেই আমাদের 3 মাসের আগামী দিনে কি কাজ হবে অর্থনৈতিক যে আমরা স্টেট লেভেলে আমরা যেটা ডিসিশন নিয়েছি অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত সেগুলো এখানে আলোচনা হবে আবার এবং সিদ্ধান্তগুলো জানানো হবে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা হবে আর সাংগঠনিক বিষয়ে আমাদের তো স্টেটের আছেই যেটা সেই দিন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এখানেও আলাদাভাবেও সাংগঠনিকভাবে সদর আরবান ডিস্ট্রিক্টে আলোচনা হবে তো এই বিষয়গুলো আলোচনা হবে আগামী 3 মাস কিভাবে এই সদর আরবান ডিস্ট্রিক্ট এবং অন্যান্য যেসব ডিস্ট্রিক্টে হচ্ছে সব ডিস্ট্রিক্টেই তাদের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ওনারা নেবেন এবং সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত এগুলো নেবেন এর জন্য আজকে আমাদের এখানে সবাই এই আমাদের যে আজকে কার্যকারিণী বৈঠক আমাদের নিয়ম সেটা 3 মাস অন্তর গত 3 মাস কি কাজ হয়েছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা এবং আগামী 3 মাস আবার কি আলোচনা হবে সেই বিষয়ে আলোচনা হবে থ্যাংক ইউ করোনা ভাইরাস নিবাবি হাসতে হাপনি বখাকতে সাজামনি মিছিল মিটিং খাই মাংলাখিনি ফিয়াবা সালবরমনো হাপাঙ্গ তংনাই বদল লকে মিছিল মিটিং খাই তংলাयो ফিয়াবা আরো মশা নাইমো থাংরনি কেবিং মনুজাगिया Grashla Gulagati Bidhansabha bai khobja Kabordi Community Hall nago Pradhan Mantri Kushal Vikas Yojana scheme ni bishingte Hazarson Center ni phyogi rizakha Grashla Gulagati Bidhansabha bai khobja Kabordi Community Hall nago Pradhan Mantri Kushal Vikas Yojana scheme ni bishingte Hazarson Training Center of phyogi rizakha skill development ni samangbuta asani pandao Phaimanjekha Amsani MLA Birendra Kishore Debar Manakari Hazarson Training Center ni adongro Fitarashoi ashalo nok phyogi rimani ulo chati musingri panda chengiri Majak Fane Naruwairo Pandawa Kokborok Thangtini Amsani MLA Birendra Kishore Debarma Shaka Gabordi Amsayo Omohaike Gaham Skilno Shirungai Hapangni eba Fatar Hasirago Shamongkhai Rang Ajiwi Manbainai Ashak Shimiya o Amsayo Joto Tiprasha Rungstungnai Rok Mang Haini bai Omohai Sebrongno Naharki Belai Kaham Naikini Kokshawi Khanarika Ini Swrangchati bai Sangsodana Uno Bises Khare Ordibo Jara Pandawa Manaina Belai Khirna Hambai Maya Pharo Ini ora গোলাঘাটি বিধানসভা অন্তর্গত তথা গাবর্দি বাজার কমিউনিটি হল ওর কাছে স্কিল ডেভেলপমেন্ট একটা মানে ট্রেনিং ওর খুলক জাকা ও ট্রেনিং যারা ও এলাকানি যত সিনি বেকার যুব যুবতী যারা তংনাই অনেকে বিয়া পাস হয়ে ক্লাই তংনাই 12 পাস হয়ে ক্লাই তংনাই 12 ফেল ক্লাই তংনাই মাইনিং পাস যারা তংনাই তিনি যে কোনো সরকারি চাকরি নানা থাকায় যে একটা শ্রেণী সার্টিফিকেট দংনা তাবো ঠিক বাহাই আপনি বাবিন ওই স্কিল ডেভেলপমেন্ট যেখানে প্রধানমন্ত্রী যেখানে ওরা যেভাবে সুযোগ কাজ সারা ভারতবর্ষ তথা চিনি গাবদি বাজার যাহাতে চিনি স্কিল ডেভেলপমেন্ট সেরঙ্গই যাহাতে সিংহা সংস্থা কর্মসংস্থা যাহাতে সুযোগ মানাতে আপনি বাগো এলাকানি বেকারক সেরংনাই এবং পরিনাই বিভিন্ন ব্রাঞ্চ দङ এইগুলো সেরঙ্গই পরে আগামী দিনে ইয়াসকো সুনি বাঁচানাनै এবং সরকারি সুযোগ সুবিধার মানি থানাनै অসুবিধা দङ আপনি বাগै जों गावदि बाजाराव माने बेलेगे खाथिन खाजा
বেড়েখে তখত এবং এলাকার বড় পরিমাণে গাড়ি ঘোড়া সমস্ত কাছাকাছি হ্যাঁ গ্রাম পাহাড় মহাই খুলমানি স্কিল ডেভেলপমেন্ট যে ট্রেনিং সেন্টার খুলমানি বেড়াইখানে খাটিং খাজা এবং এলাকানি বিশেষ করে বুকুং বাড়ানো পরিবার বুকুং বাড়ানো ফাইনাই বড় যাহাতে বুকুং বাড়ার সুযোগ সুবিধার মানি থাকেন আগামী দিনেও যাহাতে সরকারনি যে কোনো সুযোগ সুবিধার থাঙ্গै কর্মসংস্থান খারিক বড় না আশা খারি তেই বাবুসাবুখাগো হেজালসন ট্রেনিং সেন্টারনি আদং শাখা অম হাইকে প্রধানমন্ত্রী কুশল বিকাশ যোজনা স্কিমনি বিশিংতৈ 4th ফেভারেজ স্কিলनि ট্রেনিং রিমানি বিশিংতৈ কামিও ক্লাই তংনাই কবাংमा सिख्ला सिख्लिरनो गाहाम सोलोंमुनि बिसिंतै हास्ते खबै गुबुनि फातार हास्ते रगब स्किलनि बिसिंतै गाहाम रांरक आजिमानाय हिनि कक शाखा बथेबो शाखा ताबुबाय अम थार्ड बेस चलिवै तंगो कोरोना भाइरास निबगै आसुक थाइ काइदक्सि हायकबा 60 था तंफनो जतै काइ थामजि आसुक थाइनि बगै एडमिशन नाहारजानाय हिनि कक शाखा semua jaga full time beverage service ni training na hawai borno out of Tripura hai ke all over India including Tripura je hasten India ni je kunu jaga ho borno je kunu all over state ho borno sing placement result okay all jaga sing full time beverage samung te nung ni sing borno training khai te tabul sing borno Fataro rohonani hoyto ba out of Tripura rohonani inke borok bahai ke buibe kok sanai bahai ke basanai bini body language bahai na nangai abono tuyei sing phurungjago hard skill plus soft skill semua jaga bungni hard skill ke sing je bungni potent beverage service ni phurungjago soft skill ke sing bahai ke basanai ri bahai ke chunai buknai bahai ke khalnai aborok no sing tui furu ngete boni logi sing bungni basic training computer basic training sing tam ningke sing parani borok computer nus nungya ko khulongna ringya ko on khaina ringya ko bahike on khainai bill bahike khainai application bahike rinai mail bahike rohnai shuti bahike nanai abono tui furu jab ge koi man ni bagai phongbor o jaga sing 3 month ni bagai borno short time course khai kaisa hotel management ko nan thanga diploma minimum 3 years khaina nam borno short time course jara nangmani kisa kisa khai borno sing 3 month ni abo khai jaba abono free work khai jang na ke khai borno free khai jaba abo gasa government skill no ti sing borno free khai khara bosor ni si tomo na MNC no jaga 60 capacity tomo fiaba sing tabo pandemic ni bagai sing 50% ke sing 30 candidates sing poro tui toniman omo da pola khai jang na agilo go om haike omo bai sini second batch plus third batch toni tomo puila second sing kaisa batch already batch completing paikha bromno guawa placement rakha te tabuk sini second batch sumobo soli tonga ora khana bagai tam qualification nam o jaga te baike nai o jaga o hamna ni bagai inge qualification sing kabang naku gya sin borok prai no sing besirbag madhyamik fail pass 12 pass omo haikera ko tongo angke baksa sing nohoro je pararoga haino klai tongo haino pararoga tam khailai suag nanglainai rabat thumlainai amsuk simisi hingkeba sing skill ni madhyame sing bahike ranga jinai sing abono toiri akunoi sing borokno qualification bisi nangya phano madhyamik fail pass aboni hoite sing start khayo ngete o jaga bongni nangnai photo kangsa admit card mark sheet engke aadhar card engke sini caste certificate tei PRTC okar nge takal bisini re taw so jawte admission orok admission sing tabuk na jawin tongo jara admission nang nam sunai borok phai na phaimano online
Pinangai Kokborok Koktwma Kayaknya jadi kok, itu mata gue karena Kokborok ke counseling dulu itu dan sebelum mereka. Kalau saya placement saya adalah borok kataro job hanya dikai, jumlah kataro interview kaya ya ini maknanya. Kokborok ke sini library dulu. Rektan atau kayak general yang bersama dari foto kuning untuk kuliah kita bulan mulai bulan. dalam zaman lautan mau paling juga. Bobagrani taki Mumbai Tipra Hasni kereng amsayo Tipra Mutni Block Committee TWF YTF ni Block Committee khazagri tango ini jompujula bukhari honnogo takarjala WTF Tipra Mothani Epiasbodi Block Committee khazaka Bobagrani taki Mumbai Tipra Hasni kereng amsayo Tipra Mothani Block Committee TWF tai YTF ni block committee khazaki tongo tini jompujola bukhari community hall nogo takarjola YTF te tipramoton apex body block committee khazaka kachi ni takarjola block committee khazaka TWF te tipramoton apex body ni jotoi khorok thamchi khlai committee khazaka president khoroksa vice president khorok buri GS khorok dok te kubun member mutye gulagati kila bagma Salegora Kakrabon Jompujola Takarjola Kobe Block Committee Khazaka Obahino Saka Manjanai Atongrok Tebo Saka Tini TWF Block Committee te Tipramota Apex Body Shimi Khazaka Phanesalo YTF Block Committee Hello Jompui Takarjola Content segment no Kani Committee Khazaka Kaisa Angkai TWF Tipra Women's Federation Khazaka Tekesakai Tipra जैसे एपेक्स बॉडी ब्लॉक कमिटी खाजाका अमा एकेन्यो सिकला मथानि बहल खाजाकनाय तिनि सेवारदि जेसिनि कमिटी वो न नुखा ब्रेकअप नुखाय साइमाना जेसिनि ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल 30 जन आखाय जेबुं गजमनि खरकसा प्रेसिडेंट खरकबुरि वाइस प्रेसिडेंट 6 जन जनरल सेक्रेटारि टेम्परेरी मेंबर अमा एकेन्यो तिनि जे गाइडलाइन मते Sini jompoi tajlani borok si समस्त sini tipra mothani kormi rok amon bok stari khai behiso stari khai tinam ekhane borok committee khakya जों committee no जों tini mangkhanyo sini deadline tongo जों 2 दिन covid ni je curfew bai जों continue khai malia o 2 दिन bising no sini jompoi tajla je जों je committee khaijakmani amono जों Sini Maharashtra sing summit khanyai on point sini punnongo sini yo block committee amo announce khajana जोंनो जे डाक्टर जोंमो हंखाय sini mo golagati konji segment bag kila bagma segment aingo to kaisa general seat haipun oro sini borok tongo Salagora Kakrabon, Taisini, Jompoi, Takozala, Kaibri Condensi War Koboi, Chinika district night, or Kaibri Condensi War, among a Chini political district, Amakuno Sorkani, Business Administrative District Haya, Zeman Dabuk Sangako behind Jompi Bahanya, Amon Jompi block, Joint block, not comprising of one block, but it is only comprising of a political block, almost is in Kila Hamusunga. जों तिना माइकेन्यो सिन डिस्ट्रिक्ट कमिटी बहान्यो और चाइता कन्सी मिलुन्यो जों काइसा कन्डिसो जों बुसो हनाय हया जों कांगै नेटवर्क कक सालाय सिन डिस्ट्रिक्ट कमिटी वो जों इमिडिएटली जों खायनाय माननाय रक जे पट इदि बानाय रक नों ताम खसानाम जों बनो खसानाम जों गमनो सिनि बबुगरानि इमां सिनि तिफ्रा मथा जे खायजोमनि इमां जे ग्रेटर तिफ्रा लैंड ग्रेटर तिफ्रा लैंड जों वान सिको इमां नुबुनाय Sini jenata tini songnai rok president secretary vice president समस्त district block level ni beri mathani जोंङो इमांनो तैनो जों तिनि कबंगो तै जों मा थुनाय सिनि तंथायनि जाथानि जों तिनि खरकसा आदंनि थांनाय केरा दाबुक जों अ आदंमन परे आनि सागो जे दायित्व मानजाक अ दायित्वना आं साक बायथां अमन आं बाकी पैरो खायनाय अ आनि दायित्वनो
आं तिनि तैनाय आं एरिया बरक बाय समस्त आनि कन्सि बरक बाय आं हामजगनि आनि देखतन आं पालन मा खायदे हनै आं खरकसा अ एरियानि अबजार्भार हिसाबै आं अमन कन्या मुसुङो जों तिनि अर ब्रैनि दङ अबजार्भार दङ बरक खरक बा बंनि जाखरा दङ बुदुलखि देरमा चिनि सिलांनि अबजार्भार दङ जों तिनि जों खरक बा हायफाना खरकसा फेमिलिया चिनि दङ चिनि ताखु रमेन चिनि ताखु रन्जय जमथिया चिनि ब्रह्मक ब्रै दङ चिनि बायप्रिति ताइ खरकसा चिनि प्रेमराल मल सम बसबाय मालिया जों जे डाक्टर बाजमनि जे डाक्टर खायनो तिनि फैलायखे आं जमु देरमा जम्पै ताजलानि अबजार्भार हामबाय 12/7/2021 जों 12 टाकारजला कन्स्टिटुएन्सिनि ब्लक कमिटि खानानि जों खालायनाय मांखा अब बेलायखे लुखरकनो हामबाय रुओ जों जे महाराजानि इमां नाहारमुं आबनो तैनो जों संलाय मांखा एसे जों तिनि अबजार्भार होनै चंजाक महायकेनो तिनि पाइथाक टाकारजला 12 कन्स्टिटुएन्सि अर जों ब्लक कमिटि खायमांखा मनि बागै लुखरकनो पाइफ्लाया हामबाय ताम कबनो काइसा कबकनो मुसुंगो जे सिनि जारा संजाकनाय बरक महाराजा तामनाय चिनि मेन तामो ग्रेटर टिप्रा लैंड जे चिनि पार्टीनि आइडियोलॉजी अबरकनो तैयै जों कतर पार्टीनि इंगैनाय तांनाय सामुं दफानो थांसारनाय होनैनाय जों खावसबै तांनानै नांनाय सुदु पोस्ट मानबो सिमिया उमसुकनो हाम आनि बुमुं रमेन देबबर्मा आं 12 टाकारजला कन्स्टिटुएन्सिनि अबजार्भार खरक बसाका बारजा मानबाय सिमिया बारजा तै सामो तांना नांनाय हायने बागैने बबा गारनै तागि मताय नाहार मुनो तै सामो तांना क गजारखा मानजानाय बुरै आदं जुग्र बर' फाइ सबायखा टाकारजला ब्लक कमिटि डिस्ट्रिक्ट कमिटि अबा हायके जों चिनि जेनारेल दाय बरि रकनि बिनि आरो कमिटि खानानि बागै जों अलरेडि जों लिस्ट रक जों खालायनो पाइखा जानाथे जों अबा हायके प्रत्येकटा ब्लक कमिटिओ जों बरि रक 30 থেকে 50 জন जों नारगो आं बिसिनो प्रेसिडेंट दङ खरकसा भाइस प्रेसिडेंट खरक बुरै थांगे ते सेक्रेटारि के 6 जना अबा हायके ते बाद बाकी जों ट्रेजारार खरकसा थांगे ते बाद बाकी जों मेम्बार हिसाबै नारक जागो आंबो जे जागा जे गोबां थांगार ते 50 जन जराखान जों गायसे ब्लक कमिटि खालायमान खालायखि जंखौ जलासिबो दा खायजा बेखे जों अबनति जम्बुजला सिमिया जम्बुजला ब्लक टाकारजला मुखे ब्लक यादो अबके कैसा विधानसभा कन्स्टिट्युएन्सि जे कैसा जम्मु टाकारजला 12 टाकारजला विधानसभा केन्द्र ओमा हेके जोंना 12 जखा 60टा विधानसभा केन्द्र कैसा के बागमा ओमफ्राय काक्राबन गलागाति गाबो जों अलरेडि खायबायखा तिनो अपनो टाकारजला ब्लक अपनो लास्ट खालायखा अपनी बिसिंग डिस्ट्रिक्ट कमिटि दङ बाबु कैसा पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट जागो जोंगर सिबायजला डिस्ट्रिक्ट बा माताबारि डिस्ट्रिक्ट उमतिया गुमति डिस्ट्रिक्ट उमतिया अवश्य कैसा पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट 60टा विधानसभा केन्द्र दिए जोंगर टाकारजला बागमा गलागाति काक्राबन 60टा विधानसभा केन्द्र कैसा जों डिस्ट्रिक्ट कमिटि खानाय आरो 25 जन बिसि जों गिमाया गावनि बिसिङाव प्रेसिडेंट भाइस प्रेसिडेंट के सेक्रेटारि ते ट्रेजारार अबा हायखांनाय ते मेम्बारशिप हायखा अबा हायके जों खालायखांनायाव जों सारा त्रिपुरा थैगैनो बरि रकनि ते जेनारेल के अबजार्भार आनि मुंखौ बुथुमनो फिनदेबोरमा आं अबजार्भार टीम नम्बर 3 नि अबजार्भार टीम लिडार चिनि अबजार्भार तलो जों दङ पुर्ति देबबर्मा आयशा देबबर्मा ओमफ्राय रेखा देबबर्मा जों बेलेगखौनो खालाम खालाम विधानसभानि एरियानो तो कैसे ब्लक लेवल कमिटि खालायजाना दिनै अल कमिटि निरमनिबो खाजानाय WF नि YTF नि काइटि कमथानि तिनटानो दिनै खरक दिनै खाजाखा ताई खायसेबो तो खोनागा जे दिनै जे ब्लक लेवल कमिटि खामानि होके
25 জন মিনিমাম এখন উঠতে হিংকে 35 জন হিংকে 35 জন যদি হিংকে আবার লাই খাইনি হিংকে খরকসা প্রেসিডেন্ট 2 জন ভাইস প্রেসিডেন্ট 6 জন সেক্রেটারি ট্রেজারার খরকসা উমাইকে যত YTF তাই ত্রিপুরা পথে উমাইকে না লেভেল থাকা যাবে হিংকে ডিস্ট্রিক্ট কমিটি হিংকে 25 জন নাই তাই ব্লক লেভেল কমিটি হিংকে 35 জন उमाइके खाजानाय हिंगे दिनै गोबां मा अर बरफ खायजा गोबां खायजा अर दिनै आंथ' अर अबजार्भ संजा गया आंनि अबजार्भ हिंगे आं आयांगो सरिलाम बक्सनगर नर्थर ताय निनि राजापुर ओ जागायावसो आं खबजागो दिनै आंनि अबजार्भ दिनै अर खबजा खायजा बासै मदलक्ष्मी देबरमा अबन बिसुं दङ जम्बु देबरमा तिति देबरमा आयशा देबरमा borok tini oro observe barang macam mereka buka grab itu tindakan enggak ngoro kok tini Kokborok musuh media ni bisute orang tini sudah komite kaman ni bagaya komite kau kot ni bagaya buka grab sawo samung cekotor mana ni nanggo samung cetona nanggo bos kang necini coba wo greater land na cengkup nani bagaya ceng kabak secenang hamjang secini kot cekotor wah hamjang mo cenggak rom layo bos kang ni coba sung aku boleh aku nanti ni orang ni borok rono bahasa Tripura rono Kokborok sung orang mahake cara Tripura rono kini observer gue buka grab aja kijak sung cara Tripura rono observer kantor mahake ni komite kai kon oke abo salsa sung salsa nung nai ok komite ni bisingo oke ok poito na cini kani tunggo kabak sakit kamu nai buka rangka rangsak moni mukta ni sini pun dam bo khorok sak cini raja buka grab 184 জন ni बताओ 86 नंबर राजा बुनी बागी राजा ये फना चिनी बागी को राजा वो कैसा न माने चुनक क्यों नहीं वो चुनक टिकट में हिना तिने फेंकेबा वो सालसा वो न बिसिंग तिने को हाथ जोई नहीं चिनी तिप्रसा मुक्ति मनाई अब न चिनी विश्वास हम बागी जो तो न खाबाक संगे आगे CPM कांग्रेस IPFT उधर पोचुं बुनी बुई राजनीति बेचुं बुनी बुसा बेचुं थुंदा गदा गदा चुं बेचुं बुलाई हाइदे बास खाइदे अब न बंद खाइदे अब न तुमने याक बेरे कमलाय चिनि सामुङो आल थांनायानो ताइ चिनि ग्रेटर ट्रिपुरा न थुंदा किनि माना बागै चिनि सबाव हामबाय आनि बुमु काय सिन्धु कोना जमा आंबो अबजार्भार ब्लक कमिटी खजाक थानायाव मानजाखा ब्रै बदलनि अबजार्भार ओंगै बुदुलखि देब्रह्मा उल्पी देब्रह्मा रेखा देब्रह्मा पित्रता देब्रह्मा आयशा देब्रह्मा खबै चला बदलनि अबजार्भार ओंगै मानजाखा जाम्बु देब्रह्मा मानव देब्रह्मा तै रमन देब्रह्मा आकर्षण जेरक इंश्योरेंस खाने बागै वानाजाक रां खातिने बागै लामा मानजागिया ओंगै दंगो गाहामके सावि माइया बर थांनाय ताम खलायनाय साबनो सोंनाय बयदो थाङि माइया ओंगै दंगो साबनो सोंके गाहामको बिदि मानो एबा जरा गोरै हाबा नगरगो थांलासु खलायनानि बरंनि बागै बेलेनो गाहाम Koktwma ते गाहाम सेबसाब दंगो निनि आनि जतनि सामपावनो नगो तंतैतैनो हाबा नगरगो तंतैतैनो एबा जेफुरु स्राबसा जरा मानो जरा कारिउनो इंश्योरेंस खलाय माननाय ते रां खातिमुनि ककबिति नावि माननाय दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नि लामातै abo kaisa hapang bai kosiwina hajak insurance company oro joto malkhung eba car motorcycle sakduk eba health personal accident fire accident ungma rongni insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda juda scheme tabok tubujagai tongo the new india insurance company limited ni lamatei aborong ungkha kisan vikas patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme Obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme Monthly Interest Scheme akorok Jerok tabubo obuti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon boroni bagai the new india insurance company limited by kerenggai mano teba kahamke sinane bagai kerengdi nikoma the new india insurance company limited a gov of india undertaking
Nayantara Deborma, agent code AG00114965, Shupari Bagan, Krishnanagar, Agartala, West Tripura, pin 799001, Kokborok number 8575102/825-803-7592. Email debormanayantara@gmail.com. Jeremy Nangkungman Insurance, Tabo Khalajaya Khon, Tongko, Borok Dakti Khalaya, Onikumau Karangi Mano, Tamni Hanba, Bufro Tamro Patu Tang Kepushia, Langmani Musa Titi Kare, Hanibai, Joratong Seni, Batani Sagduni Simi, Malkong, Motorcycle, Akoroni Insurance Day, Rang Khatimun Shamung, Fologui Tinangno, Kusung Kuar Khanyani, Wasalai Tongo, Borok, the New India Insurance Company Limited by Kurungai Insurance Day, Rang Khatimuni Kong Biti Nawimano. Ajmundi Lama, Rutugui Maya, Samusuna Nebagi, Save Maya, Ungitongarong Nebagi, Beleno Kaham Save, Kaham Koktwma, Tabukti Pasha Kami Amzano Mantogo. Swrangchati Hazanson Training Center, National Skill Development Cooperation by Koshmung Manjak O Center. Tangne Taltham Sakano, course Changi Rizaka, Tabotese admission Fiowi Rizak Fioka, Musunara admission Naimano, Shringi Mano, Shamung Shep, Mani Mano, course Nimong Unka, Food and Beverage Service Steward. O course climate logi rung sangai rongno skill development te computer soft skill bo furungjang nai course pai mani yak lo placement bo tong nai wasa training pajak eba seringi pajak hunke bank rogo loan nana bo klai engnai tei bai thangni shakni yakung bai basai mana tei restaurant daba hairo bo phyogi manai abni bagi training center ni bekhak tei chuba jangnai documentation tei presentation ni bagai wasa certificate mani paikhe bank rogo loan nana ni bo lama klai engi thango asuba shimi bathagya kaham ke siringai manke haste tei phatar hastini 3 star 4 star 5 star hotel logo bo placement unani sep to manai. Good afternoon, sir. We have a juice. Hani bai hasini je sikla sikli ro shamu srna musungo shakni yakung bai basana musungo borok leda wi dakti kurungdi Hazelson Training Center bai sunane bagi course free training free chana nungna thangphai free nikuma Hazelson Training Center Gabodi Community Hall Gabodi Matkar Porbopur ADC Village, Agartala, Jampuijala, Sipahijala District, Tripura 799004. Contact 700-519-8035. Email hazelsonllp@gmail.com. Website www.hazelson.co.in. Admission last date April talni thamsi salmare jora. Hake musnarok leriawai dakti kerengdi rejak nikuma te Kokborok nambaro. Shabon Division Poshing Dodua Rambar Kami Tapok Dotindro Tipura Shalkologami Ration Card Jodake Kanya Bagi Owaiway Poncheto Evidipit Kai Jet Lamani Documents of Yafarmani Shabon Division Poshim Ludua Rambar Kami Tapok Dotindro Tipura Shalkologomino Ration Card Jodake Kagmani Bagi Owaiway Poncheto Evidipit Kai Jenamani Joto Documents of Yafarmani Bokroksha Shamon Kai Janai Sajatayake Tapa Horsi Sungya Bupavati Tangza Kaini by Table Junzalo Klaika Nokungobo Bihik Debusha Koroksa Nogrobo Hamtaya Hapongli Shep Shap Mana Tangibo Ration Card of Nago Hani by Judake Ration Card Clarizake by Mongsha Shep Sabro Manya Haponi Bukakte Bishai Ugologo Kajani Roke Jotono Poncheto Shimongula Yafari Jani Ration Card Kage Rizaka Fiaba Bonoke Ponchet Ni Borogro Mongshamokol Nashiya Chak Nangzaya Hinekok Shilchazaka Aboni Bugrino Party Muno Kahamke Cherry Nai Bini Mantai Shoktarono Maninani Shaka Dakti Omohai Shamong Butan Klaizage Hinge Financial Hastini Montri Okrani Habanogo Tang Mana Hine Kok Shaka
animu ha jatin notibra ang Paschim Ludua edisi bilisni Ramona parane ang onek din dorne APTP pindo khlai ang ponchi yojmaroha family separation bai ani ulo jara kaijanai rok brok pujunto mangkha miau sani ang usuk dinu ha tok pujunto ang separation mandia আজকে ই 12 জুলাই ni bitro separation ha omni bitro ang mandia omni bisina ang mandia কিন্তু যারা অনেকে সংসার খাই জমা খাই চাগু ব্রক কিন্তু সেপারেশন মানখা आंला मा बाबाय बाक्सा आलादा पिठक चागु अनेके जमा चांनाय राव ब्रक पर्यन्त सेपारेशन मानखा तजन्त खालाय जाति पञ्चायतनि रक तजन्त खालाय जाति अडिट खालाय जाति ब्रक निजस्व भावे सेपारेशन खालाय रहा अथच ब्रक अडिटबो खालाय दिया किन्तु अमा अडिट खालायनि प्रयोजन जुदि अडिट खाला आनि अनुसारि हा जे सेपारेशन खा से सेपारेशन उननि बाय তদন্ত অনুযায়ী সেপারেশন থক অনবায়ই আং নাयो ই বিসনা ব্লক হইতে সেপারেশ অনরনি উংথো যদি সেপারেশ যদি রইয়াখলা মুখ্যমন্ত্রী দয়া আং দারস সেপারেশনয়া 10-15 বছর না জানি জর কাইজে ব্রশ সেপারেশন না হাচং অসক পঞ্চায় অসক দং বগদো মাইয়া তুনি মাইয়া সং অসক গরিব দিন যত বুখাগুন কক্তাতার সবাই হাসিনি তঙ্ক সংলগ্ন অনেক পরে খাইতে দাবুনি হাসতে হাবাংনি কক্সের চাকা কংগ্রেসনি বুখাতে যত বুখাগো কক্তাতার সবাই হাসিনি তঙ্ক সংলগ্ন অনেক পরে খাইতঙ্গ দাবুনি হাসতে হাবাং তেই যে জরাবো করোনা ভাইরাসনি বাগै হাবাংনি বুখাতে ওয়াইরিবাই সাকলাইজাক তঙ্গ কারফিউ রায়দা ফিনজামাবাই মিছিল মিটিং খাইমাংলা হিनै ফিয়াবা হাবাংহ তমাই বদল তে হাসিনি রং মন্ত্রী রতনলাল নারবিনি মোহনপুর আমসেয় খরক বা সাই হায়াগেবা 5000 হাই বরক তৈ কুথুম লাইমানি আरो नुकजाखा नायमुथारिनो मुंसा साखथार मंकरै फियाबा जेफरो केबेंनाय बदल एबा कांग्रेस सिगला कांग्रेस हासिनि लुकौनि बगै जबाबो अंखरो आजरावखे नायमुथां रक मकल फियागो अमहाय हिनिनो कक्सिल चाका सिगला कांग्रेसनि बखाक्तै खरकतामनि कासा बदल बुबाग्रा खर आगलनि सालथां थानावा डेपुटेशन डिफ्रो सदर हांकर सिगला कांग्रेसनि काजको अनिर्बाण साहा এই ডেপুটেশনের মূলত উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা আজকে করোনা কার্যক্রম শুরু হয়েছে পর থেকে পরিলক্ষিত করতে পেরেছি যে বিজেপি সরকার আজকে করোনা কার্ফিউ লাগু করেছে হয়তো ত্রিপুরাবাসীর স্বার্থে লাগু করেছে কিন্তু আমরা পরিলক্ষিত করতে পারছি সেই দলেরই বিজেপি দলের কোনো নেতা কর্মীরা সেই করোনা কার্ফিউকে মানছে না কোন গভর্নমেন্টের দেওয়া করোনা গাইডলাইনকে মানছে না তারা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন জায়গায় তারা প্রত্যেক দিন প্রোগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে এবং পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকায় কিন্তু যখন কংগ্রেস আন্দোলন করতে যায় যুব কংগ্রেস আন্দোলন করতে যায় তখন পুলিশের সক্রিয় ভূমিকা আমরা লক্ষ্য করতে পারছি এইরকম দলদাসের ভূমিকায় আমরা তীব্রভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করছি কারণ যে জায়গায় বিজেপি প্রোগ্রাম করছে বিজেপির প্রত্যেকে খোদ আইনমন্ত্রী যে জায়গায় দাঁড়িয়ে 5000 লোক নিয়ে সমাগম করছে উনি যখন প্রেসকে বাইট দিচ্ছেন ওনার মুখে মাস্ক পর্যন্ত নেই সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে রাজ্যের আইন অবস্থা কোন জায়গায় ঠেকেছে এটা রাজ্যের মানুষ আগামী দিনে চিন্তা করবে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যেকটা মানুষকে প্রতিনিয়ত বিভ্রান্ত সৃষ্টি করছে প্রতিদিন ফাইন কাটছে সাধারণ মানুষের জন্য সব নিয়ম চালু করছে ডিটেইন করছে কার্ফিউটা 2টার পরে থেকে কিন্তু বিজেপির নেতাকর্মীদেরকে পুলিশ প্রশাসন উল্টো সাহায্য করছে কিছু না করে ত্রিপুরা সরকার যে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার চলছে ত্রিপুরায় সেই ডাবল ইঞ্জিনের একটা ইঞ্জিন বলছে ত্রিপুরাতে ডেল্টা আছে ডেল্টা প্লাস আছে আর অপর ইঞ্জিন বলছে না ত্রিপুরাতে ডেল্টা প্লাসের কোনো চিহ্ন নেই রাজ্যের মানুষকে অযথায় আজকে ভুক্তভোগী হতে হচ্ছে সেই কারণে সব কিছু মিলিয়ে রাজ্যের পরিস্থিতি আজকে ভয়াবহ চারিদিকে শুধু মিথ্যা আর মিথ্যা একনায়কতন্ত্র কায়েম করে রেখেছে বিজেপি সরকার তাই নিয়ে আজকে আমরা থানাতে ডেপুটেশন দিতে এসেছি যে আগামী দিনে যদি বিজেপি আন্দোলন করতে বিজেপিকে বাধা না দেওয়া হয় তাহলে সাধারণ মানুষ থেকে কোনো রকম ফাইন পুলিশ প্রশাসন নিতে পারবে না এবং যুব কংগ্রেসকেও আন্দোলন করতে হবে দেখুন আজকে আমরা শুধু 3 জন এসেছি যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা সাগরিকা সেন এবং যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আমন মিয়া শুধু আমরা 3 জন এসেছি আমরা ইচ্ছা করলে আন্দোলন করতে পারতাম কিন্তু আমরা আজকে প্রথম দিন মৌখিকভাবে ডেপুটেশন দিতে এসেছি যাতে আগামী দিনে আইন সবার পক্ষে উভয়ভাবে কাজ করে যাতে এক দলের পক্ষে কাজ না করে আজকে মৌখিকভাবে ডেপুটেশন দিয়ে যাব যদি এর বিরুদ্ধে তারপরে যদি পুলিশ প্রশাসন ভূমিকা না নেয় আগামী দিনে যুব কংগ্রেস এই রাজ্যে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলবে রাজ্যের মানুষের কি নাম আপনার অনির্বাণ সাহা সদর জেলা যুব কংগ্রেস সভাপতি
Kaisini Shanmuti Grashala Tipra Player Association Bhakti Shikla Hamkarate Tumong Tangbiting Taki Fanatani Depression Zaka. Dakti Shamung Humung Grey Tumong Tunai no Shabagunani. Kornani Bagi Tipra Hastini Nestal Kajak Tumong Tunai no Washaberni Kok Bashai Rangni Jubasu Koboi. Kaisini Shanmuti Grashala Tipra Player Association Bhakti Shikla Hamkarate Tumong Tangbiting Documentary Depression Laika. Tumong Tunai Bagi 20% Asuk Tai Naranani Tumong Bedego Shabok Langmawo Tipra Player Association ni khorokni adongno torina nangnai kese kereng tomharono kasuna khoboi kobuni samnoti samung ya farjaka Swrangbo wari waino deputation nina naika fiaba coronavirus ni bagai riwi manliya aboni bagi no kraksalo borokni kaisini samung tisaka dagi fangni thane asalo deputation noti kongdana thangtani Tipra Player Association ni adong shaka এই করোনা আগেও একবার ডেপুটেশনের জন্য আমাদের ডাইরেক্টর অফিসে করোনার জন্য হয়নি আজকে ডাইরেক্টর অফিসকে আমরা আনন্দ অভিনন্দন জানাই যে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন আমাদের কিছু দাবি ছিল সেই দাবি নিয়ে আমরা কথা বলছি অবিলম্বে বেকার খেলোয়াড়দের চাকরি প্রদান করতে হবে বিগত সময় যেভাবে চাকরি প্রক্রিয়া নিয়োগ করা হয়েছিল ঠিক সেভাবেই এই বছর যাতে নিয়োগ করা হয় এটা আমাদের একটা দাবি করোনার কারণে ত্রিপুরা রাজ্যে ন্যাশনাল খেলোয়াড়দের এককালীন 5,000 টাকা আর্থিক সাহায্য প্রদান করার জন্য আমরা দাবি জানাচ্ছি রাজ্য ও জাতীয় স্তরে খেলাধুলায় অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য আমরা দাবি জানাচ্ছি আর স্পোর্টস নিয়োগ প্রক্রিয়ার ব্যাপারে ত্রিপুরা প্লেয়ারেশন একটা দাবি জানাচ্ছে যে অন্তর্পক্ষে ত্রিপুরা প্লেয়ারেশনের 2 জন সদস্য যাতে নিয়োগ করা হয় যে সেই দুর্নীতি বন্ধ করার জন্য কয় দফা দাবি নিয়ে আজকে আমরা যারা 6 দফা দাবি নিয়ে আজকে আমরা আন্দোলন করছি আমরা ডাইরেক্টর অফিসে আমাদের সুবিধা স্যার ডাইরেক্টরের অধিকর্তা অধিকর্তার সাথে আমরা এটা তো হয়েছিল 2013-তে না নতুন 13-তে লাস্ট 2013-তে অনেক বছর প্রায় 2013-তে লাস্ট নিয়েছিল আমার নাম আমি ত্রিপুরা প্লেয়ারেশন জেনারেল সেক্রেটারি শান্তনু সূত্র Mathani Bhakti Shazaka Borokni Sharmong Dakti Hapa Shopungda Angton Hinai Jerok instance khane bagai wanajak rang khatine bagai lama manjagya angai tongo kaham ke shawi manya boro thangnai tam khlainai sabno swngnai puito thangi maya angai tongo sabno sungke kaham ko biti mano eba jora korei habanok rogo thangla su khlainani boroni bagai beleno kaham koktwma tei kaham sep sap tongo nini ani jotoni sampawono nogo tongtoi tuino habanogo rogo tongtoi tuino eba jefuru srapsa jora mano jora kariuno insurance khlai mannai tei rang khatimuni kokbiti nawi mannai The New India Insurance Company Limited ni lamatei abo kaisa hapang bai kosibin hajak insurance company oro joto malkhung eba car motorcycle sangduk eba health personal accident fire accident ungma rone insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda scheme tabok tubujagai tongo The New India Insurance Company Limited ni lamatei aborong ungkha Kishan Vikas Patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme monthly interest scheme akorok Jerok tabukbo obuti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon boroni bagai The New India Insurance Company Limited by Kerengai mano teba kaham ke sinane bagai kerengdi nikoma The New India Insurance Company Limited a Gov of India undertaking Nayantara Deborma agent code AG 00114965 Supari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kokdo number 8575102002/825-803-7592 email debormanayantara@gmail.com
Jeremy nangkungman insurance tabu bo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiye onni kumau kanangai mano tamni hanba bufro tamro patu thang ke pusia langmani musa titi krei hani bai jora tongseni bathani sakduni simi malkhong motorcycle akoroni insurance tai rang khati mungni samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok the new India insurance company limited by Kerengai insurance tai rang khati mungni kok biti nawi mano aji mungni lama rutugui maya samosuna ne bagai sep maya engi tongnai rongni bagai belena kaham sep kaham Koktwma tabuk tibasa kami amjaya no manthogo Swrangchati engkha Hazelson Training Center National Skill Development Corporation by Koshmung Manjak o Center Thangnai taltham sakang no course chengi rejakha tabuk teise admission fee rejak fioka musukna rok admission nai mano shrungai mano samung sep mani mano course ni mong engkha food and beverage service steward o course khlaima logi rungsrangnai rongno skill development te computer soft skill bo phurungjangnai course paimani yaglo placement bo tongnai Wasa training pajak eba seringi pajak hingke bank rogo loan nana bukalai engnai tei baithangni sakni yakungbai basai mana tei restaurant daba hairok bo phiogi manai abni bagi training center ni bekhak tei chubajangnai documentation tei presentation ni bagai wasa certificate mani paikhe bank rogo loan nana ni bo lama kalai engai thango asuba simi bathagya kahamke seringi manke haste tei phatar hastini 3 star 4 star 5 star hotel logobo placement unani sep to manai Brother sir, we have a juice. Hani bai hasini je sikli ro samu srangna musungo sakni yakungbai basana musungo borok leda wi dakti krungdi Hazelson Training Center by Sunane bagi course free training free chana nungna thangphai free Nikuma Hazelson Training Center Gabodi Community Hall Gabodi Matkar Porbopur ADC Village Agartala Jampuijala Sipahijala District Tripura 799004 Contact 7005198035 Email hazelsonllp@gmail.com Website www.hazelson.co.in Admission last date April talni thamsi salmari jora hake musna dok leriawai dakti krungdi rejak nikuma tei kokduk nambaro Wati kisha wakena agartolani smart city tei pelagi thango obo haikena wati kisha wamino highway road sudo harpe sawi thango wati kisha wakhana agartolani smart city tiyo kulagai thango pom tei thom ngai thango obo haikena wati kisha wama baino national highway road suduno harpe sawi thango obo hain mangpili nujagai phekya Thangnai horo wati kisa wama baise Telemura sub division Athormura national highway road harpek sajak thangpai malkhung joto buthagjak thanglasho khlai malia phungni dambani simi dipor jora road block ungjak malkhung thangpai bebak phasangtina buthagjak naine bidi sini mangpiliwo खुदाई वाले का ठेकेदार है यहाँ पे खुदाई वाले का ठेकेदार है आप अमन
হয়েছেন তো জাম লাগছে আর কি কিসের गाड़ी एक्स्ट्रा बैंक ना ये रोड है इसके पर वाला ये देखो ना एक मसला ये हाल है ठेकेदार का कि ठेकेदारों का ये हाल है नहीं इनके खड्डा बनाया तो रोड सीधा करना चाहिए होना चाहिए ना कितना टाइम से खराब है कम से कम 2 घंटे हो गए 2 घंटे हो गए हाँ और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि अभी तक यहाँ बोल दूसरा बकरा की कोई बंदोबस्त कोई कुछ नहीं आया है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है जिला बोला यहाँ ठेकेदार को खिंचाई करके लाओ तो जो खड्डा किया है तो उसको साफ करो ठेकेदार है मिलेगा उससे कोई नहीं है इधर कोई भी नहीं है सुबह से खड़े हैं हम 6 बजे से कितने गाड़ी लगभग यहाँ पे खत्म है कम से कम देखो 50-60 गाड़ी तो हो गया ठीक है ज्यादा ही होगा देखो ना इसमें बच्चे हैं बीवियां इमरजेंसी एम्बुलेंस है एम्बुलेंस आप यहाँ का ठेकेदार है खुदाई वाली का ठेकेदार नहीं कंपनी के इंजीनियर सर ये जो गाड़ी यहाँ पे फंसा हुआ हाँ तो ये कैसे निकलेंगे ये अभी आ रहा है 220 आ रहा है धक्का लगेगा बोल से उसे धक्का लगाएगा 220 पॉकलेंट से धक्का ओके सर ये कितना टाइम से यहाँ पे ऐसा हुआ ये रात में हो गया शायद बारिश हुआ ना तो हम बारिश तो दिन भर बता नहीं सकते कि रात को बारिश होगा या नहीं नया कलवर्ट है अभी तो अभी हटाएगा ना सर उसको हाँ अभी हटा देगा आ गया उधर सर आपका परिचय प्लीज हाँ आपका परिचय मेरा नाम अमन है अमन घोष Hastani juto amsani shilai agartala pur nigam bishingo shaltangti provojoto ni shai coronavirus madhamuni mare kabang gitongo आप किसने गैदरिंग कर रहे हैं इधर खड़ा हो गैदरिंग मत करो ना जाओ अरे इधर खड़ा हो क्या देख रहे गैदरिंग करने लग रहा है बोलना ही पड़ेगा था আপনারা জানেন যে আগরতলা মূলত এএমসি এরিয়াতে প্রতিদিনে আমাদের যে রিপোর্ট স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে বেরোচ্ছে তাতে করোনা পজিটিভিটি একটু বেশি আছে তা এখানে আমরা এখন যারা আগরতলাতে যারা টেস্ট হয় মূলত আউটডোর পেশেন্ট এবং ইনডোর পেশেন্ট যারা হসপিটালগুলি প্রধান হসপিটালগুলি আগরতলাতে অবস্থিত তো সেখানে সিলেক্টিভ লোকটাই টেস্ট হচ্ছে তো আমরা এখন দেখছি আমরা মাস্ক অভিযান করছি যে বিনা মাস্কে ফেস কাভারে আছে কিনা সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করে কিনা ওইটাও দেখছি সাথে সাথে আমরা এখন জেনারেল হেলথ চেক আপের জন্য আমরা র্যান্ডম টেস্ট করছি বাজারে আমাদের সাথে হেলথের করোনা অ্যান্টিজেন টেস্ট টিম আমাদের পাশে আছে তা আমরা তাদেরকে নিয়ে র্যান্ডম টেস্ট করছি এবং গতকালকে আমরা করেছিলাম বটতলা এবং মোটর স্ট্যান্ড এরিয়াতে আজকেও আমরা
বটতলা এবং দুর্গাচমনি এরিয়াতে আমরা করছি। এটা আমরা করার উদ্দেশ্য হলো জেনারেল হেলথ চেক আপ, যে আমরা সাসপেক্টেড এখানে র্যান্ডামলি আমরা টেস্ট করছি। কালকেও আমরা 40 জন টেস্ট করেছি, তার মধ্যে একজনকে পজিটিভ পেয়েছি। আজকেও ইতিমধ্যে আমরা প্রায় 10 জনকে এখন টেস্ট করে নিয়েছি, একজনও পজিটিভ আসেনি। তা আমরা চাইছি যে জেনারেল হেলথ চেক আপ করলে পরে আমাদের যে হেলথের যে পজিশান, আমাদের যে পজিটিভিটি রেটটা কী আছে আমরা ইজিলি বুঝতে পারবো। তার জন্য আমাদের এই অভিযান, আমাদের মাননীয় ডিএম সাহেব এই নির্দেশ দিয়েছেন যে আমরা যাতে কন্টিনিউ এই প্রসেসটা চালাই, পাশাপাশি মানুষ যাতে এই কোভিড অ্যাপ্রোপ্রিয়েট বিহেভিয়ার পালন করে সেই দিকটাতে লক্ষ্য রাখার জন্য। আপনারা জানেন যে নির্দিষ্ট কোনো ওষুধ নেই, ভ্যাকসিন আমাদের রাজ্যে ভালোই হয়েছে, তারপরেও ভ্যাকসিন নিলেই যে তার ইমিউনিটি 100% কয়েকদিনের মধ্যে হয়ে যাবে। হয়তো কালকে কেউ ভ্যাকসিন নিয়েছে, তার ইমিউনিটি তো আর আজকে হয়ে যাবে না, তার জন্য একটা নির্দিষ্ট সময় লাগে। তো সব কিছু মিলিয়ে আমরা জেনারেল হেলথ চেক আপের জন্য আমরা করোনা টেস্ট যেটা করার জন্য, আর অনেকেই হসপিটালে গিয়ে টেস্ট করতে অসুবিধা বোধ করেন, তার জন্য আমাদের সাথে মোবাইল টিম আছেন, যারা ইচ্ছা করেন তারা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে টেস্ট করতে পারেন। আর আমরা অনেকে রিকোয়েস্ট করে টেস্ট করাচ্ছি, এখানে বিনা পয়সায় টেস্ট হচ্ছে। যারা টেস্ট করতে চান ইজিলি টেস্ট করতে পারবেন। কালকে অনেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে করেছেন, আজকেও করছেন। দেখা যাচ্ছে যে মানুষের মধ্যে একটা পজিটিভনেস এসেছে যে আমরা টেস্ট করব, এবং টেস্ট করার পরে যখন নেগেটিভ হয় খুব হাসি মুখে বাড়ি যাচ্ছেন। এতে করে অন্যদেরও উদ্বুদ্ধ করা হবে, এবং আমরা এটা যদি জারি রাখতে পারি, আমার মনে হয় আমাদের যে একটা আশঙ্কা এবং উদ্দীপনা যে আছে তা অনেকটাই আমরা নিস্তার করতে পারবো। যে সবাই যদি সবার হেলথ সম্পর্কে জেনে নেন, তাহলে পরে উনি যতটা সাবধান থাকবেন, আমাদের আশেপাশের লোক যাদের করোনা ছড়াতে পারে তাদের থেকে নিস্তার পাওয়া যাবে। কারণ কালকে যে পেশেন্টটাকে পেয়েছি আমরা সাথে সাথে তাকে টিআই আমার সিসিসিতে আমরা পাঠিয়ে দিয়েছি। এরকম আজকেও আমরা যদি এরকম পেশেন্ট পাই, আপনারা জানেন হোম আইসোলেশনের ব্যবস্থাপনা আছে। তো হোম আইসোলেশনে পাঠানোর জন্য আমরা আমাদের অ্যাম্বুলেন্স, আমাদের গাড়ি দিয়ে ওকে, যদি উনি হোম আইসোলেশনে যেতে চান আমরা ওনাদের বাড়িতে পৌঁছে দেব। পাশাপাশি সরকারি যে সুবিধাপনা আছে হোম আইসোলেশনের জন্য, তাও পুঙ্খানুপুঙ্খানু আমরা করে দেব। প্রত্যেকদিন সব বাজারে এবং করার পরিকল্পনা রয়েছে। আমরা সব বাজারে একই দিনে করতে পারবো তা নয়, এটা র্যান্ডাম চেক আমরা পিরিয়ডিক্যালি আমরা করব। আজকে এখানে, কিছুক্ষণ পরে আরেকখানে, এইভাবে আমাদের করতে হবে। আমাদের প্রায় 6টা টিম প্রতিনিয়ত কাজ করছে। তো এটাকে আমরা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমরা করব, যাতে সাধারণ মানুষের অবস্থা কী, তাদের হেলথ কী আছে, বিশেষ করে করোনা পজিটিভনেসের উপরে আমরা লক্ষ্য রেখে আমরা এই কাজটা করছি। আমরা আশা করছি এতে একটা ভালো ফল পাওয়া যাবে। এবং একটা শ্রেণীর লোক যে অনীহা মাস্ক পরা, তার জন্য আমরা দেখছি মাস্ক পরছে, এটা গলার নিচে ঝুলিয়ে রাখা হচ্ছে, কেউ ভ্যানিটি ব্যাগের মধ্যে রাখা আছে। তো সেই প্রবণতাটাকে কাটবে, কারণ আমরা স্পট ফাইন করছি, 200 টাকা স্পট ফাইন করছি। যারা অবাধ্য তাদেরকে আমরা পুলিশের হাতে দিচ্ছি যে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। স্যার, বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা যায় 2টো অবধি করে গ্যাদারিং থাকে, যে অনেক ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যদি 6টা অবধি করা হতো, রাজ্য তারা অনুরোধ করবে অনেক বাজার ব্যবসায়ীরা, তাহলে সুবিধা হতে পারে তাদের জন্য, কিন্তু 6টা অবধি করা হয়েছে। সেই ব্যাপারটা কীভাবে দেখছে? দেখুন, সদিচ্ছা থাকলে পরে এটা কোনো ব্যাপার নয়। কারণ আমরা প্রত্যেকটা বাজার কমিটিকে বলছি আপনারা নির্দিষ্ট সময় বলুন, আমরা ওইখানে স্ট্যাটিক টেস্টিং টিম বসিয়ে দেবো। আজকে দুর্গাচমনিতে 10টার থেকে হবে, মার্চেন্ট কমিটি আমাদের সাথে কথা বলেছেন। সেরকম আগামীকালকে লেকচুমনি বাজারে হবে। সুতরাং আমাদের টেস্ট করার জন্য কোনো অনীহা নেই। অনীহা হচ্ছে বাজার সমিতি আসাটা। বাজার সমিতি যখনই বলবেন তখনই আমরা বানিয়ে দেব, টেস্টিং টিম আমরা প্রোভাইড করব, কোনো অসুবিধা নেই। টেস্টিং টিমের জন্য কোনো ঘাটতি নেই, আমাদের পর্যাপ্ত টেস্টিং টিম আছে। মানুষের সদিচ্ছার উপরে আমাদের এই কাজটা নির্ভর করবে। পাশাপাশি আমরা আপনাদের মাধ্যমে এটাই জানা দিতে চাই যে টেস্ট করা কোনো ক্ষতিকারক নয়। টেস্ট আমরা করতে পারি, যে কোনো জনে টেস্ট করতে পারি, এবং টেস্ট করে নিজের কী অবস্থান সেটা জেনে নেওয়া ভালো। এবং টেস্ট করার জন্য কোনো পয়সার প্রয়োজন হয় না। আর অ্যান্টিজেন টেস্ট খুব তাড়াতাড়ি রেজাল্ট দেয়, তাতে করে মানুষ জেনে নিতে পারবে এবং অন্যদেরও সুবিধা হবে যে তারা
সংক্রমণ ছড়ানো থেকে নিস্তার পাওয়া যাবে। যে আমরা সবাই মিলে এক সুরে আমরা কথা বলি যে এই করোনা মহামারী থেকে বাঁচতে গেলে অথবা তার সংক্রমণ যাতে না ছড়ায় তার জন্য কোভিড অ্যাপ্রোপ্রিয়েট বিহেভিয়ার পালন করতে হবে। তাতে মাস্ক পরতে হবে, প্রয়োজনে ডাবল মাস্ক পরতে হবে এবং মাস্ক পরা মানে নয়, তাতে প্রপার ওয়েতে মাস্কটা পরতে হবে, সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করতে হবে এবং ঘন ঘন হাত ধোয়া বা স্যানিটাইজ করতে হবে। এই বিষয়গুলি আমরা সবাই যদি মাথায় রাখি এবং বিশেষ করে দোকানদারদের আমরা বারবার কেন বলছি, আমি বাজারে একা আসছি কিন্তু দোকানদারের কাছে তো কয়েকশো লোক যান, সুতরাং দোকানদার যদি তার মাস্কটা ভালোভাবে না পরেন উনি সংক্রামিত হতে পারেন অথবা উনি কেউকে সংক্রমণ ছড়াতে পারেন। পাশাপাশি যত বাজার সমিতি আছে তারাও যাতে প্রপারলি থাকেন এবং বাজারে যারা ক্রেতারা আসেন তাদের আপনারা জানেন একটা লিমিটেড টাইম আছে, কিন্তু আমাদের যদি স্বভাব পরিবর্তন করি তাহলে প্রতিদিন আমাদের বাজারে আসতে হয় না। আর আমরা কেন ভিড়ভাড় করবো, সবাই সভ্য জগতের লোক, আমরা সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করে আমরা চলবো, ঠিক আছে। Hapang na koloni shakhama koloni bai khungoi nukone bishingo chakro lamani patimong patikha ababai amsai behai tong plaza আমরা তো ওই আরেকখানে বাড়ি করছি যে ওই বাড়িতে আমরা থাকতাম, চাকরি বাকরি করতে, যার কারণে আমরা এনে জায়গাতে থাকতে পারতাম। এরপরে আমরা যখন জায়গা দীর্ঘদিন তাহলে এটা মাখনের লেগে আমরা আইনের কাছে করতে আছি, সুবিচার পাইতে আসি না। অনেকদিন 3বার নোটিশ দিছে, 3বারে ইমেল নাকি তা করে যে কোনো কিছু করে আমরা এটা বাধা দেয়। বাধা দিলে তো আজকে অনেক বছর, প্রায় 30 বছর হয়েছে এই জায়গা আমার নামে, আমার নামে। তো সঠিক জায়গা সবাই আইয়ে বুঝাই দিত, কিন্তু আমারে জায়গা বুঝাই দিত না। সব সময় আজকে যখন জায়গা আমারটা আমি দখল করতাম গেছি, আমার উপরে আক্রমণ করতে ফিটাও দিছে, বাইরেও লাঠি দিয়া ব্যবস্থা করছে প্রশাসনের। যার কারণে আমরা প্রশাসনের কাছে আইতে বাধ্য হয়েছি। এখন কি মন পাথর আপনারা কেস করছেন? করছি না, করবো, আমি অবশ্যই করবো। আমার নিজের জায়গায় আমি পাওয়ানোর লেগে করবো। আপনার ভাইয়ের নাম? আমার ভাইয়ের নাম তাহের মিয়া। আপনার নাম? ফরিদ মিয়া। কোন জায়গায় আপনারা? মানে আমরা এই তো কামি বাজার। কি হয়েছে? জায়গার ব্যাপারে আমার জায়গা কষ্টের জায়গা, হ্যাঁ, আমরা যদিও আছে দূরে আমরা চাইছি, SDM এর কাছে চাইছি, দূরে আমরা দিছে, যা দিছে হে কইতাছে এটা বলে নকল পচা। হ্যাঁ, কে কইতাছে? এই মেনিয়া, হ্যাঁ, 25 বছর পর্যন্ত দখল করে। আমরা কাছে খাক জায়গা নিয়ে পারবো নি, খাক না। হ্যাঁ, তখন আমার দরকার হয়েছে, আমার জায়গা আমি দখল করার যাইতাম না ইয়ে কথা। হ্যাঁ, ফোলা মাইয়া আছে, আমারও তো ফোলা মাইন আছে, তারও যখন ফোলা মাইন আছে, আমার ফোলা মাইন আছে, তারা আমার ফোলা মাইন তার বাহার জায়গাতে নিল। তোমাকে হ্যাঁ, নিজের জায়গা পর্চা আছে না আপনার নামে? হ্যাঁ আছে, আপনার নামে আছে। এখন কি চাইতেছেন? এখন আমি আইনত তো গেছিলাম, আইনত তো হে আইলে বাধা দেয়, তো তারা থেকে আর মাফে না জায়গা। হ্যাঁ, তাহলে আজকে আমারটা আমি গেছি, যাইয়া তার বেড়া খালাইয়া আমার বেড়া দিয়ে বেড়া দিছি। আমার জায়গা যত আমার জানা আছে তো। এখন আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ তো আপনারা মারধর করছেন বলে অভিযোগ। না, আমরা মারধর করছি না, আমি মারধর এই শরীরে আমি মারধর করতে এমনি আমি দাঁড়াইতাম ইয়ে করতাম পারিনি। আমার লাঠি বেরিয়ে দাঁড়াবার সামনে আমার দাঁড়াই ফাঁকে লাঠি দিয়ে দিল হেঁটে। এই মেনমি আমার লাঠি দিয়ে তো আমার এই করছে। আমি জিবি যাইয়া ডাক্তার দেখাই, এখন প্রতি মাসে আমি যাই যাওন লাগে জিবি। হ্যাঁ হ্যাঁ, তার দৌড়ে সব দেখি না। এখন প্রশাসনের কাছে কি চাইবেন আপনারা? প্রশাসনের সাথে আমার জায়গা দূর, আমি চাই, আমি বেশি চাই কি পড়তে যা আছে তা আইনগত ভাবে তো আমরা গেছি, মানে সুবিচারের প্রার্থনা আগেই করছি আমরা ডিএমএ যাইয়া। আপনার নাম? তাহের মিয়া। মানে আপনার নামে কাগজ নাকি? আমারে দেখিয়েছে, আমার ছেলেরে মারছে, তারা দাও আনছে, কুড়াল আনছে, বল মানছে, আর এই দিকটা জানি কয়ে দূরে এদিকে আনছে। এরপরে তারা আবার লাড়ি আনছে, লাড়িটা আমার আমি টান দিয়ে নিয়ে ওই টাইনের হাতে দিছি, টাইনে আমার হাতে লাড়িটা দিছে।
তুমি এই পোলাটাই আমার বাড়ি দিয়ে যাও কিনা করছি এই মনে বাদ দিয়ে আমার এটাই আমি পারি না। কোন জায়গায় মারছে আপনি? বাড়ি তুলটানো সাড়ে তারা দেখছে। কেন মারছে? এই জায়গার বাজারে তার জায়গা বলে কেউ কয় তার জায়গা তার জায়গা বলে দিতে আমি কইছি যা আইনে যদি জায়গা বাস্তবটা তুই লয়ে যা আর আমারটা আমি পাইলে পাইছি না বলে আমি এর দূর করছি এই কনে আমার ঠেলা দিয়ে হালাই এই পিঠাটা দিচ্ছে। কয়জন মারছে? এই এলো হরিদ মিয়া, এরপরে এলো হরিদ মিয়ার পোলা হইলো সঞ্জু মিয়া, এরপরে এলো তাহের মিয়া চুপ করে বয়ে রয়েছে, এরপরে হইলো এই লিটন মিয়া, সেলিম মিয়া, এরপরে হইলো রাজু মিয়া, এরপরে হয়েছে রাহুল মিয়া আর বেরিয়েছে তারা বেরিয়েছে আর হ্যাঁ আবার বাইরের ফোলাবাই নামছে। এখন কি থানাতে কেস টেস করছেন আপনি? হ্যাঁ আমি এখন থানাতে কেস করছি, আমি কুড়ো আগে কেস করে রাখছি, আগেও কেস করে রাখছি। আমি কইছি কুড়ের রায় যাই হয়ে এখন কি চাইতেছে প্রশাসনের কাছে? আমি চাইতেছি আমার যে গাছ গাছা কাটছে, আমার যে এই অবস্থা করছে, আমার ছেলেরে মারছে, এটা বিচার আমি চাই, ন্যায্য বিচার পাইলে হিসাবে আমি সরকার Jerok insurance khane bagai wanajak rang khatinane bagai lama manjagya angai tongo kaham ke shawi manya boro thangnai tam khlainai sabno swngnai puito thangi maya angai tongo sabno sungke kaham ko biti mano eba jora korei habanok rogo thanglasho khlainani borongni bagai beleno kaham koktwma tei kaham sep sap tongo nini ani jotoni sampabono nogo tongtoi tuino haba nogo rogo tongtoi tuino eba jefuru srapsa jora mano jora kari uino insurance khlai mannai tei rang khatimungni kokbiti nawi mannai. The New India Insurance Company Limited ni lamatei abo kaisa hapangbai kosiwina hajak insurance company oro joto malkhung eba car motorcycle sakduk eba health personal accident fire accident ungma roni insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda juda scheme tabok tubujagai tongo the New India Insurance Company Limited ni lamatei aborong ungkha Kisan Vikas Patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme monthly interest scheme akorok jerok tabubo oboti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon boroni bagai the New India Insurance Company Limited by Kurungai mano teba kaham ke sinane bagai kurungdi nikoma the New India Insurance Company Limited a Gov of India undertaking Nayantara Deborma agent code AG 00114965 Supari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kokdo number 8575102825-825-803-7592 email debormanayantara@gmail.com jeroni nangkungman insurance tabubo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiye onnikumau kurungai mano tamni hanba bufro tamro patu thang ke pusia langmani musa titi korei hani bai jora tongseni baithani sakduni simi malkhung motorcycle akoroni insurance tei rang khatimungni samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok the New India Insurance Company Limited by Kurungai insurance tei rang khatimungni kokbiti nawi mano ajungni lama rutugui maya samusuna ne bagai sep maya angai tongnai rongni bagai beleno kaham sep kaham koktwma tabuk tibasa kami amsaino manthogo Swrangchati engkha Heselson Training Center National Skill Development Corporation by Koshmung Manjak o center thangnai taltham sakangno course chengi rejakha
tabo teise admission fiyogi rizal fiyoka musungna rok admission nai mano shrungi mano samung shep mani mano course ni mong ungka food and beverage service steward o course khlaima logi rungsrungnai rongno skill development te computer soft skill bo phurungjangnai course paimani yaglo placement bo tongnai wasa training pajak eba srungi pajak hingke bank rogo loan nana bo klai engnai tei baithangni sakni yakungbai basai mana tei restaurant daba hairok bo phiogi manai abni bagi training center ni bekhak tei chubajangnai documentation tei presentation ni bagai wasa certificate mani paikhe bank rogo loan nana ni bo lama klai engai thango asaba simi bathagya kahamke srungi manke haste tei phatar hastini 3 star 4 star 5 star hotel logo placement unani sep to manai Brother sir, we have a juice. Hani bai hasini je sikla sikli ro samu srungna musungo sakni yakungbai basana musungo boro leda wi dakti krungdi Hazelson Training Center bai sunane bagi course free training free chana nungna thangphai free nikuma Hazelson Training Center Gabodi Community Hall Gabodi Matkar Porbopur ADC Village Agartala Jampuijala Sipahijala District Tripura 799004 Contact 7005198035 Email hazelsonllp@gmail.com Website www.hazelson.co.in Admission last date April talni thamsi salmari jora hake musna dok leriawai dakti krungdi rejak nikuma tei kokduk nambaro Debrasha amsege lama hamya ti kaham mananya kaham pherang chatri shemanya mani aba bishikola rumino onge phamane mangple jongjono sobrom jongino tongo hapang phayo hapang shlaijago phiaba shlaijaya debrasha amseni mangpli ro omohaino te kaisa mangpli kasoi phamane nokjaka mongya kami sabjuni bising khobja manik deborma ADC village amsayo saimankha manik bazar gobindo sodarpara teido ombitike horichoron sodarpara thanglaisu khainani bagai kaisa pakani jaijor hayakeba pakani bridge sanambai rijakmani niti ayok 2016-17 fund ni bisingtei tidi ADC hapangni PWD tangbaitani lowa jembai tangi rijakmani jaijor sanamau rangbai mani 162.31 lakh rang jaijor sanamani bisiburi bisiba ngai thangka phiaba taboke nokjaka koboi mangpli nokjaka jaijor kahamke naikol tangjagya wall lok kaklai baikha taboke Patimungo amsani lukro kokshachaka jaijor sanamna saka kahamke naikol sanamdi tei thangnani lama kahamke sanamridi wal kaklai ti hinei phiaba taboke nokjaka wall rok kaklai jak jaijor bo babisa bokhago hase tei babisa bokhago kikuchuk amsani lukrok tebo kokshachaka khoroksa engineer tei bo bahaike tei kaklaya saimaya abo chunghai tong kosong lukrok no sibo biang tei honanang biang tei thangke wal kaklai hinei kokshachaka Saimankha o jaijor tangrinai contractor ni mung Vikas Deborma engineer ni mung Pholendro Deborma paithago amsani lukurok saka jaijor hamya mabai thanglai su khainani belai kirima singsa malkhongrok laisu thogya haini bai sikango si TDSDC haponi bukhaktei sanamjakha ba tabokteisa kahamke sunamhinani bagai sanmukti saka amsani lukurok haino hailamsago Swrangchati TV channel naitonai khapangni takuktai bukhuk chungno Ani uklongni mangpli norok kahamkai nugui mankhana je tuisa Koktwma o jagao tiari thomthom ni sakao je jaijor Kokborok bai jaijor nobono bridge yakhaba jaijor kologui dubui khegui thang tongmani obohai mangpli chini camera nabo khomnani bagai Swrangchati channel ni bukhaktei hababo ongkhormani nugui mankhana norok camera tesanyo yakhaba cameraman no angkoinai mangpli ti sananyo je yangni bai thangmani jaijorni boxo kosha yakhaba boxo
abono zoom khai kahamka phungna nengthun lukrone biskango Swrangchati TV channel Koktwmani nogo asuk tongya saya nangya wati pamte manjagino lukrone biskango kubui soito biriman kapalno phungnani bage haino hai tiri phaisok bojak mungia kami ardi block by khobjak manik debroma edisi village manik hatini thik বেশি চাল যাব একদম গান আমনো ঠিক ও জায়গানো जों তাবো বাসাজাক হাইনি বাগে নরক ইয়াঙ্গ কাহাবাই না হানাদি লুকুরক ও জায়গা বিরি সাকা একেবা জাইজর সাকাও বনো হরকা নরক মাসা মাংनै বরংনি খুক্তি সাইমালাইনাय ও কামিনি লুকুরনি খুক্তি সাইমাलायनाय ও জাইজর সাবস নামরিকা বসক রাংনি মো জাইজর নামজাকবানি একেবা ব হাবানকनि बखाक्ति स्नामजाकबानि हापांनि बखाक्ति मानमानि न हाइपाना ब हाबानकनि बिसिनि स्नामजाखा अरने आयु साबो इन्जिनियार साबो याखेबा कन्ट्रेक्टर साबो हापांनि बखाक्ति जे रां फाइमानि अ जागाबो अ रां रक थेथेबा जाखा साइमानलायनाय लुकरनो सुंगै अ कामिनि लुकरनि खुक्ति खालायनाय हाइनाबगे गोरों तंनि जों ताबुक साकानि मांक्लिना हाना थां दंगो ना यागोलो अरने मांक्लिति सामानि यागोलो लुकरने खुक्ति तमुंना साइमानखा अरने निकुमा जे सामुं खलायनानि याखेबा बुमुं रक साइतगै जों सुंगै साइमानखाय हाइनि बागै Swrangchati Koktwma बने थाम बनाबो याकारिया बनाबो सोंनाय जे एडिसि एरिया हिंगायनो ओ तिप्रासानि लामा हिंगायनो तिप्रासानि जायजर हिंगायनो तामुगै कलुगै थां जे कायसा जायजर स्नामजाका हिंगाय नगै मानो सावै मानो जे कबांमा जायजर स्नामजाक तंगो निनि जनरल एरियाबो याकाबा टाउन शहर समतलो ओ जायजर बरकनि बिलिटिति याकाबा आयो पाइ थांगो थुइ थांगो जायजर बायलेंगिया आय तिप्रासानि कपालो हिंगाय तामु जायजरबो बायख्रबै थां लामाबो कुवागै थां हापांनि बखाते न घुक मानमरो तामगे बाय बायख्रबै थां आबो साइमानलाना हाइनि बगे गोरोंथनि Swrangchati TV channel ताबो जों साकाबो कालायनाय हाइनो हाय खापांनि ताकुकtai बुकुकसं Swrangchati channel नि बखाते मानजुखा जायजर बाय थांमानि साकानि मांक्लि जायजरनि मांक्लि फुनुगेनि सिगां जों पुइला अबनो फुनुनाय जे हापांनि बखाते याखेबा अ जागाबो आनि कलकनि मांक्लि न खना मांक्लि तिसना कयनो अ मांक्लि काहामखाय जुम खाय क्लियर खायनि म सय लुकरकनानि नोंथन अब केबस नामानिया अब जखनते अ जायजर पाइमानि यागोला पाइखा हनै अर एस्टिमेट कोच हयतेनि ब कामिबो थांमानि ब कामिबो म लामा पा अब जतन अ जागाव क्लियर दङ ब इयार याखेबा ब बिसिबो सामुं खलायजाका ब बिसिबो तांजाका हाइनि बागै अ जागानि लोकल याखेबा अ एलाकानि अ थाइनि खरकसा ताकुनो आं रिंनाय ताबो बिनि खुक्तिनो जों अ जागाव अमनो परिनिबै ब सोंलायनाय याखेबा साइमानलायनाय अर इन्जिनियार साबो आयु साबो अ जागाव जतन क्लियर दङ ताकुकनाना आं कयने नंकिसा अर फाइनि बागै नरने ताबु मो जे जायजर कायसा बाय थां दङ नरने मांगलि नरने मकला बनु खना आं मांगलि बदि साका तलाने मांगलि साकाने मांगलि न हायाको आबनि साका मानखा जों अ जागाव कायसा ब्लेक बोट याखेबा अ एस्टिमेट कोच अ जागा जतन दङ म नंकिसा साबै खनारदि ब इयार याखेबा ब हापां ने बखाति मानने ब हाबानक नि बखाति तांजा माने आं माब्लितिसना कयने गाना बथाय फानि ने म Name of the war. Yang nahari. Name of the war condition of. Kya khoran todi dakho kya khoran todi. Name of the war condition of route from Manik Bazar GNGSY route to Govinda Sodar Para BSC camp to the OMP route via Horizon Sodar Para under Manik Derma DC under Mangya Kami Sub Journal under Niti Ayub Khan during the year 2016-2017 L 1.850 Kimi SS year enter work in for mason condition of 8 news RCC box culvert Masumarai repairing wheel RCC repairing wheel route side drain and track brick solid source of fund Niti Ayub Khan date of completion project cost 162.31 lakh date of commandment implement agency PWD PTADC Khaimang khana khapangni takute bukuk song chini takuko jagawo mono clear kha pori khana rimre noro kahamka mangpili paithak jora bidi nen saitok di o jagawo pura puri sawi man kha
mo hingkai rangmari nogi ban kha mo hingkai rangmari o je jaijor ni 162.31 lakhs date of complement oro pura jotna suje tongo o bo habanok ni klairi jekha PWD-TTAADC mo Swrangchati channel ne bakti banok maniya mo o jaga bono thejak yakheba o jaijor paimani yagulo no o jaijor যেদিনে উদ্ঘাটন নঙ্গো ইয়াখাবা চেঙ্গই রিজাগো পাইকা হানি সাকলে রিজাগো আদিনে যে ব্ল্যাকবোর্ড ইয়াখাবা সাইনবক্স নামে কাইলাংমানি ও জাগাবো ব কামিও থাং ও যে লাহারতৈ ইয়াখা মো লামাতৈ বসিক লামা কতরম তাবু অরনে জাইজর কলগৈ থাংতো গনর নাসিনে খাপানি রাখতে বুকুক সং গোবিন্দ সদর পাড়া 1 নম্বর আন্দা এরপরে পাড়া BSF ক্যাম্প বয়ান্তে থাঙ্গো তৈদিও অম্পি রোড বয়ান্তে থাঙ্গো বাইয়া হরিচন্দ্র সরদার পাড়া বয়ান্তে থাঙ্গো মানিক দেবরমা এডিসি ভিলেজ আন্ডার মুঙ্গিয়া কামি সাবজুনাল নরক অ জায়গা পুরাপুরি নবী মানখানা মাংপ্লিটিসানা কয়নি পুরাপুরি ম ভোট নি কাহাম কাই মাংপ্লিনার নিথন হাইনি বাগে হাপাংনি বখাতে যে রাং ইয়াখাবা যে মূল্য অব সই সই অ সামঙ্গ থেপা জাকা ইয়াখাবা জাইজর থেপা জাকা Swrangchati channel ni bখাতে जों नायथुनाय सायथुनाय फुनुंनाय तिखालायनाय लोकरनि बुस्थुखौ कुबैतो बनाय हाइनि बागे अ कामिनि लोकरक बेलायना वानाला जे ताबो अ जायजर बाई थांखाय बबो हायके हिम लायनाय बबो हायके मालखुं चलिनाय गोबां मा यान्ते निनि नायमथारनि मालखुं मासंग लायो निनि गोबां मा हापांग सेबग्रबो यान्ते लायो तुइदियो अम्पि मुंगिया कामि थां गोबां मा थांमानि लामा म हाइनि बागे गोरों दंनि Swrangchati टिभि चेनेल फुनुंनाय ताबुक थाङै जों मानजुर फिनाय जायजर गोबाय हाइनो हाय मानजु फाइजा खापानि ताखुते बुखजों जायजर बाय खरबै थाङै तंमानि नुगै मानखाना मांबिदिसन आं हाइनो हाय कयफिना यांनि जे गोबाय जायजर जे कलगै थां तंमानि अबतामगै कलखा काहाम के जुम खाय फुनुंखौ लुकरनो yang तासे फै मांबिदिसन बाय कयने जे रत चौै थांमानि अ रत याखायबा अ जे लोहा अ RCC पिलार जे सामजाक थानि अ RCC पिलार मरद दानां याखायबा अ रत तामसे सिगन सिगन आबो नायनाय बसक याखायबा अ जायजरा बसक रत नां अ जायजरा 600 नांकुक मानि दा थेपा जाखानि बागै दा अबो हाके कलाई थांखा जों नायलिनाय चाइतनाय साइमान लानाय ताबुक अ कामिनि न खरकसा जों यां दिगि ताबुक थांलायनाय खरकसा बा खरक निना नाहारि जों सोंलायनाय अ जागाव तामनि बागै अबो हायके कलाई थांखा अ जागाव जे बुट लुक मानि याखायबा अ जे सुइ कलां मानि मांगपिलि जों नुखा जे अ जागाव PWD-TTAADC हाबांनि हाबानकनि बखातै म सामुं खालायजाक मानि अ सामुं निजे रांमारि तंमानि अ रांमारि अ सामुंगो याव जायजरा थेपा जायगानि बागै दाव बाके काखलाय थां आयु साबो इन्जिनियार साबो कन्ट्रेक्टर सामुं खालायनाय साबो आबो साइमानाय मांबिदिसना कयने आंयाव चिन्ता कत हिनि फाइ दङ ताबो बे बत साव माबना बिनि नक याखाबा कामि अरन ओंखाना जों बिनि बागै बिनि बुसखाङो ताबो बबा एक्सप्रेस जों करलायनाय पुलियानो दादा Swrangchati टिभि चेनेल ने बखादेना हामबाय तसिबाय हामबाय नरकनि म कामिनि म लामा जे लामा तो यांग थांमानि अ जाबो जों ठीक अर नंग बस जागा म जे जायजर याखाबा ब्रिज अबो तो लंका फांगा कुवागै बाय थांमाया इंगा तामनि बागै बायखा साबो सामुखलारि ननेयाव कामिगन आबो के साइडे मान डिटेल्स बाबो हाय उनको कॉन्ट्रैक्टर खाय विकास दे बर्मा तपन दे बर्मा बरकुनिचा ngaka SDU खाय असिस्टेंट इंजीनियर खाय फनेन्द दे बर्मा बरकी TTAADC हाबा इंगा अ जागानि रांमारि दाव बोसोन रंगाफोर एलकाबासि हिसाबै बरंग सुसिंगा जे म अ जागाव 600 रां थेथेफाका अ सामुंगो आबोले आं साइमिया इंगा खाय आ ननि जे अ कामिबो काइसासे नाकिनि बायाखाबा नाइकलि सामुं खलायना बारजा मानजार अ जरा गथ तं दिपु दङ हिनो ओरानि दिपु दे बर्मा दा दिपु दे बर्मा दा नमो कामिनि बुंखाय सिनाबो बा हरिचन्द्र कलिपारा दारा निन बुंखाय आन सदेश दे बर्मा दा सदेश नों सादि ताबो अबो हाके बाइख्रबै थांमानि नों ताम साना मुसुं याखायबा अबो हाके मांनासिनि कपाल बिरबान काया थानाय ताबो मनंग मतो यांगो जों जाग बाजाक ताबो अ कलगि थांतंगो yang बाय प्राय मुखसा डिस्टेंस जोंखा सम्भावना ताय 6-7 मास सिगां यांग पुरा हाबसुगै थानाय एगे आबनो बतिके बानसिरनाय याखायबा हापांनो ताय हाबदे गयबिनो सामरो साननाय बरक न मानानि जाउवा हापांनो हापां बोलते ताबो जेता अ ब्रिज टांग लांनाय बरक दर एडिसि हापां ताय सानफिरो एगे अ जे सामुं खलारि कलांनाय बरने नलन्दर ताम साना मुसुं बरनो तो ताम सानानि हापां दायखे मां फायगा दङ ताकिसे जों जागा बुजिमाय खदा खत जे अरो जे जों बुट नुखा रांमारि जों जत नुखा ब हाबानक नीति सामुखलाय जाका नों तो साइमान खाना
engka o je rangmari yakhabana nugui thangan nugui mankhana yangni je jaijor tupra yang bai thangmani aro ekdom 6 mm rod thepajak o jaijor ni je retraining wall yakhaba aro ni side wall je dei thani bini dive busuk tonganang o soi busuk mm o jaga rod theparnang aboro norot agi sase usi kese singlaikya solo singlaikya sulu lama mangkhaba amdala sing tonglai ra khata pro engka muti gan hinta wansungmaya na wansungmaya yang tola bot dia di khur paikya yang tola bo tia ding thanga engka bo ang jagari wahai magna arep song himnam bagai arep song himnam bagai nang magna jagari mane mo bina pusai दा काम से बुं कामो स्वदेश दे बर्मा खनाय मान खना खापांनि ताकु ते बुकुक सं चिनि दा कत स्वदेश दे बर्मा आनि याग्रा बास जाग न दुबि मान खना खनाय मान खना बता मसाका ताइ हाइना हाइ सं यांग तसे करंग लाफि नाय मांगले से नां कोइना यांग दाराम द यांग के फाइके दि ताम साना मु सुंदर जे याम चाइ हिंगाय न अबा हाइके लामा कुवागै थांगो याखेबा जाजिर कल बे थांगो ताम साना बन्ति आसल उनखाय तो आबो ब्रंनि जे पुलाफुरु जे सामचें माने आबो से जाया कारण जों चिनि एदिसि एरिया न ओंखायनो बरक सामखायमेनि बेले नरम खिनु गो सिन बरक सानाय करै हनाय कनै आर बरंनि जे सामखायतिनि बुसुक रां बाजेट फाय बदिके खाजेंनाय आबो बुसुन बरक न पुलाव तो संजा गया ताबो जों देरे पैके नुखा आबो हाय आर जे बरंनि जे रां ताबो गु साइन बोर्ड जों नुक माने आ जे रां मते तार साम चलिया आबो हायता आर जे जों मोटामोटी जे साइमाउन मते हेका अब ब्रिज जे स्नामपुरव जे दाइब बिंगा नांगो आमन मते दाइब भेजे गया आबन बागे तिकिसा वाति वामा बाइसे तला खुरै ताबो आबो कुवागो यांखे लोगो आइखे दिसा जागो आर साइड वाल तो आबो जे हारे स्नाम का आबो बमति हाइके वाम सुगि बर साइड वाल काबो सादम तो बर फुन आमते हेके तांगलाक कारण खरस बर जदि इंजिनियर हेके बसायमाना नांगो आबो हाइके खाइके बमति सकनाय आबो तो बर तेब सिजाक जों हाइ बर फुन जे आबो मते हेके तांगलाक जे हारे बंग जे साइड वाल लो आबो फुन खेपन तिकरा मतया आर बरंनि जे साइड वाल दु बसार ओ आयं के बरक उंगो सिरिरु वा बाय हायो कादो को थेबै आसा हाजे गोबांनि फानाबो आवा रक बाय बनार गमानबा गता किए ति फाइकिया तला खुरका क्वा खाम तिस्ता आर यांनि साइड नासिं नायि मांगले कोइने आं यांनि मांगले पुरा नाहना बागै yang side wall pura si kalai si lut thangu ga side wall bun ke bok kwang tong babo nai nei le babo kuluk si thangu हाइना हाइ मानजुफेव जों ताबुक चिन दारा बायदासे यांगा कक सलायमानि जों थागलायाखो हेंगा ताबु ताम साना मुसुं जे अ सामुखलाय थानाय रङ दादा जों के ताबुक नायो सिनि yang paran प्रति बिसि रङ नायो आबो न जों जे सामुखाय थांका आबो जों बरङ पुइलाबो बुसुक रां बाइखिया बुसुक खै तांजा काबो जों सोंजा गया ताबुक देरै थांका के बरक सोंग तसे सानाम रिफितुं बम हाके बरक सानाम रिमान आबो बरक फाइनाय फितुं फाइनाय बरक नि आबो बमते हाके बरक व्यवस्था खरिमान कारण जों yang ते जे बरक हिमो आ हिनने लामा ताबु तैसे वादे वाका के सिंहिम ना जेना सुदु हिसिमने हिमखा मालखुं दलाय गारि गुरा जतो लायो चराइरो पोरनाय थाङो फायो आबो हाय yang तै yang बियासे केम दङो एक yang बाजार गाना बरक खानान फानि बेले असुबिदा ताबुक जोंआबो लामा जुदि करि हिंगे काइसिनि पुरा जों थिनास करि yang तै तै चिन तै कोनो लामा थांगोन लामा करि सुदु आ एक मात्राबो सिमिसि गे जों नायो आबो तो जोंरो साइन बोर्ड नुकजा एडिसिनि याक्तै आबो टिकि एडिसिनि याक्तै माने पीडब्ल्यूडी नि आन्दा टिकि बरो आबो सामु खाइरो का आबन बागी बरक फाइनायै आबो तैसा सुंगा ताम खाइरिमान कारण बरक इंजिनियर दङ के बरक सायमानै जाबन ताबो तिसा जेरिमानो नाथायसे सामि जेरै फिनाय ना कतालदा खाइनाय बरक आबो बरक फाइनाय बेके जाव आबा ता एन्दारनि मुखाय आन मुं सामुएल दे बर्मा नि कामियाल दा आरो हरिचन्द्र कलाकारा खनाय मान खना चिनि ताकु सामुएल दे बर्मा हरिचन्द्र कामिनि ताकु बता मसाय खनारिका bo tabuk nayo o jagao je samung o jaijorni barjanawo je agi samung khone borok phainai petun Kokborok Swrangchati channel ni bukha bisingtui haini bage nai tongni khurung tone khapani da khotai bukjong obo haino sungtai bo phunugui thangnai o jagao je busuk rod kotor theba jaka busuk theba jaka jeng sungnai estimate je ora coach je nukmani rangmani nukmani soi aboda yakheba aboki haino sui klangman da abono bo tikhlainai sai tongnai हाइनि बागै जों दाबो लुकुरक बाय थाबो खरंना अ कामिनि अर जे जायजर जे बारजामानै जे मुरुगै सामुं खलायनाय अ ताकु बायबो जों मालायनाय दाबो यागोलो जों थानाय दाबो अ कामि बिसिङाव हाबैनाय खरं तनि Swrangchati हाइना हाइ खरंजा याखेबा मानजुजा जों Swrangchati चेनेलनि बखाखै जोंनि दाकता फाइसो पाइका थिक अ जायजर स्नामप्रु ब लगिबो तंगै स्नामले माने जों दाबो बिनि खुक्तने जों साइमानना दारा पुइलाना Swrangchati टिभि चेनेलनि बखाखै न हामबाय Swrangchati ना बेलाय हामबाय रिव नरक जेवर फाइसो पाइ माने कारण बुसखांगो माने जों जे सामु खाइतंफ्रु एज डु इंजिनियर
যতন তঙ্গ মানে এলাকার আনি প্রতিবেশী যতন जों সাপোর্ট খাইনি সামু খাই দङ आंनि जेबो सामु खायो आरो কোনো नाकिनि ये आं सामु खायो जों मो हेके डाइभिं ये बसखांगो काइसा काटवाल रिनान कोक्तमानि बर रिलांलिया यांग ताइ तलाव बल्डार फिट खायो तिबाखलाय जाति के yang खुरिया तै आबाइके खायो हनै बर ओ सामुनो बर खाइलांलिया एसडी इन्जिनियार बर्तमान जों सागा एलाकार प्रतिबेशी जों सागा मो हेके मै खाइ नांनाय तारपरे बिनि मनो सागाजों अरनिसिमे साइड वाल मोटामुटी 20 मिटारसो सालायखोमो कागाजों 20 मिटार बा 30 मिटार मतो रिनानै हनै जों सालायजा गर बर अबो साम खाइलांलिया लास्ट पते अबनो ताइकसे ब्रिज आफुरबो खेकजाक दो खेकजाक बोलते ब्रिज एक साइड आहिं जाक बर अबो जे साका प्लास्टार इका नाय दिनार नुकना ओ जागा बर नारि बन खाइमेन कुनो इको करे माने yang hingga चुगजने बगे प्लास्टार को रजा हंगे पातला खैका आतिजा पातला या माने yang bai समान करना कोक्तमानि नाइदि को उठौजा 3 बोसोर खाना म ब्रिज खेमेनि ओंगा जों हिंका अबाइके खाइंगिया मनो आपुर आं सामुया गाजां मनो फार्स्ट आं इको माने फार्स्ट टाइम आं तंगदो माने म ब्रिज पायासिनि सेकन आं अरन पुदल थाङा माने आं सामु तंलिया ता ताइ कैसे बर फाइके बौ बिनि वानसारंग मिस्ट्रिरंग नाहारियाव इको खाइके खाइ माने या गला बर सागा yang बसखाङाव काटवाल नांनाय इन्जिनियार बसागा किन्तु जे माने विकास देबरमा माने अरनि जे इको ब्रिजनि कन्ट्राक्टर ता ओंखाय एलडिउ इन्जिनियार मुं तो तामसिङामो एलडिउ मुं फरेन देबरमा फरेन देबरमा बाय ताइ कैसे वानसान मुं तामा वानसान मुं नां मारिया आहा जों तिक्लायनाय याबो नों सुदु ताबु जेमान साग्रा माने बरनो सागासों yang काटवाल नांनाय yang कैसे बिनि बल्डार सिस्टेम खालायो इको खायनाय हेक म ब्रिज आटको गया ini jeung saga बर किनाव कोनो माने लिया ठीक अपन तिनो माने तिनी कुवागे बथांगा तिनी को नुकजाक नर इको सांबादिक Swrangchati ro जों हिनो अबो नर नायसांदे yang bo kwalja gi yang bo kwalja yang kwalja माने मने कोनो ब्रिज नि कोनो फान नि सिस्टेम बर खाइकलांलिया दारानि मुं खाय आनि मुं दिपु देबरमा ओ जागानि नों माने गजानि खाना खापानि ताकुते बुकसं ताइ खरसासिनि दिपु दादा तामसाका दिपु देबरमा सामुं खलाइपुरो बनिजिसो ओ जागा तंगो ककबती साका कामी आमसानि लुकुरा पालखलाइनो जे ओ जागाव काटवाल काइसारिना दां माने तै फाय थेलारिवै तै खुरियावै तै लाई थाङो उकलगो जे तै बाखलाइ खुरि थिया जा तै बाखलाइबो आयंगो जे कोनो नुकसान या याखबा खतिनिया नष्ट या तै आयं तलादिगि बर बल्डर रिना तंगमानि आबो रिलांलिया हने जों ताबो क्लियर के राइस राइके जों थानाय मानका हानि बगे मानजि तनि Swrangchati डिभिजन अरनि पाइमानि यागुलो जों बरनि अफिसाव थांनाय सुंनाय ब इयारो या स्रामजाखा ओ जागाबो खोनाबायखा ओ गामिनि लुकरने खुबि बिसिक तांबायना ओ जागानि जे दालाय याखेबा प्लास्टार काक्थारि थामके कागै कलाई थांगा बबो हाके ओ अबो हायंमान जे आसग रांमारि ओ जागाबो हापांनि बखाते जे सेब्रिमानि ओ रांरा ओ जागाव त थेथेबा जागा एक्सट्रीमिस्ट कोच जों नायनाय अबनि यागुलो जों तिनि फुनुमाय आफानो आपडेट जों रिनाय खानाय एकेबा सने नासिङै दंनि Swrangchati डिभिजनाव हानि बगै खुलुमका जोगाफ्रो बार इकुस केदा मोटे खेदिने आं तो सामुजि खायो और कोनो देख सुनबियो
Tabuksa jorni Kokborok Koktwma asno oli Kokborok Koktwma najani mugui joyogo naitoni Swrangchati Kokborok Koktwma TV channel.